Hello mga idol, maayong adlaw sa tanan. Happy Sunday sa tanan, no? Karong adlaw Marso 15 tuig 2026, no? Adlawng Domingo. Kumusta inyong adlawng Domingo diha? Nanginawat kong okay ra ka diha uban si mong tibok pamilya o gontag nag-enjoy ka kay basta Domingo family day ra pagyod. Kasagaran sa mga naglaroy-laroy, nagsuroy-suroy, nangaligog dagat karon. No, enjoy mo diha. Mao na mga ginaanda na to. Basta Domingo, ting ligo og dagat, ting suroy og mall, sa kato mga daogan gahapon. Sana all, congrats ninyo na naog mo gahapon. Pili man tagapon, pero dili tanan diha mahuman. Napay karon, move on, no? Okay? So di mahuman ang paghatag na tog last to dire. Kay at least taga-adlaw basta di ko busy, ning kamot jud ko mag-effort jud ko para lang gid ninyong tanan sa tanang mga gabalik-balik sa tanang mga solid na to dire. So untag nakatilaw na mog padaog sa atong big time bagdok lasto. O karong adlaw na nasa tayo share sa inyo Bundakis 2 PM og mulusot bondag sa 5 PM og untag mahitabo mag 3 hits sa dire lasto og palaron ta. Okay? So i-share lang ning short video kana ra gyud. Support lang og i-follow lang ni og i-subscribe. Ana ra gyud sikreto pod aron di ka malate makita nimo ang ato ang adlaw-adlaw, no? Nga pagpaningkamot, pag-share rin sa inyo og mga best combination. Okay? 611936 na nakabutang all draws, no? Pwedeng ilapos og napoy target rumble nakabutang. Dipindi sa perminti. Bagdo kang iskagatos, low bag og 10 pesos, di ba kay bawi gihapon ka. Bagdo kang 50, low bag og 5, di ba kay mo rumble, mabawi ra gihapon ka, no? Okay? So ang atong ulahing nga lasto natay 74. 6119 og 36. Og kanara, daghang salamat. Big good luck sa tanan. God bless. Amping mo diha. Bye-bye.